Nyankuma au Bismillah Joliba TV News ale jabarani ka au Bismillah radio Joliba ale fana fiesra ka sabu kuna foni bidde ni fan fla bela jelefe kajira ka fo kuna fondi gafe olu de lakali wati selefrani gafe minumbe ni olu be sebe dongo do ka tandene ndo la fo ka se juma do ma ambiye ni keneka limana gafe ko olu lakali awye bamana kana bebe se ka famia soro jamana kuna fon la chomina kajala ka fo kokura oduna kola sabu minye kuna fondi gafe o ngoroma dondone do ni watina minye anga jamana konala chakeda mimbe nuka mako kanam ni ukama ko assurance maladie obligatoire amo mau olu kelelo kaminye kuna fonde gafeu asengoroma dondo ola bara abikeni oluka deme ni watina na ambufu ka minye mali de bela jere fufu usigoro la kuna fonde gafeu la bakurumba do bitalike kajira ka fo soir de Bamako ale kumana limana soir de Bamako Daniel Folo yerela minye Emmanuel Macron Francis jamana kunjigi ko ale G5 Sahel jamana nyamaru uluwele kasoro Mali o semayala ko Emmanuel Macron bika munde labe Mali kama janvala soir de Bamako keleno ka oyinalike amina kuma ka sisa challenger fana kumana challenger ya jira ka fo Hussein Amion Gindo politique nyama bilu anga jamana konna la ya lemana ni olu de kelendo kadira ka foko chamanya fanga kangara dala ni watina ko dote fara kundamaka ko Hussein Amion Gindo lemana ka ko mado kuminata ale jasofo akaso ko kelendo ka jalaki rabbe mi jamana fama ko amina anda do la sisa challenger ale konna la o mi indicateur de nouveau ale fana ya jira ka fo ko minye jenekawe limana kunungo kari jenekawe la ka tama bake ka sira were bela jelemine ka jira ka foko ni lakana masabati oluka marabulula kerenkerani la yoro bimbe nuka mako mare bugu afleni femai ale commune konala o mini jenekawe ya jira ka fo mare bugu yoro ye bamachimo kele nuka yoro mindatu mate do mate bo o indicateur killing konala ajira ka fo anga finitugu limana ko ni bamachimo ka wali jugu do kumbe kunga anga finitigi madama do turala kusira ka bamachima ma woro fana fa akusira tigemuna independent fana kuma limana independent ya jira ka fo mimbi keni watina wajala ka foko cour d'appel aleka kiri do bidale biso madaina krengaranyala mamunu beni olu tegeminana anga jamana forba nafolo la ko lu kiru bidale ajala ka fo affaire mwa ani wolofla o minye ma biworo ani wolofla ye jala ke binedo olu ka kiru kanga tigel kana damne biso madaina ani kura fo bisenaro amina minu lakale independent konnala o minye ekoye ale fana kumana eko ya jira ka fo ministre mimbe nale banga jaguko kuna ko ale hakila do di juma temenina ko minye sani fere su konala le mana fe minumbe ni fe do chama farale do lu songa ka ko gouvernement bina iduru fe chama ngoro ka dobo lu songa la no kama ko subvention ami nouvelle horizon le mana ale ya jira ka fo ko mimbe taliken wati nuna ajarala ka fo nouvelle horizon konna la ko Bamako suba konna limana ko abina fo fama unyete ni yoro inade suba konna limana ni duna kuna iboli o barai o de la wele blale fama mo ko suba konna la ko sebe ko tari ajala ka fo le ko karama ko limana ni wati na ko olu be mi fe ka soro uni jamana fama che kunga uye laini minunke kalanso konna na ko ye dobo o laini na sabu gouvernement laini do tawye amina ndado ola amba kunchani leswari ko premier ministre Shogel ko kala maiga ale tara se ko fe atare nyeda anga finitu ka dagaro mimbe no to da lo chek Sekou Amadou Tal alela ko Shogel ko kala maiga ale tare nyeda uluka mi jamana kuntigi fana colonel Asmi Goita kale anga dugutigi ni la dala nyema ni dina nyema aye ulu bismillah kuluba kaw feli no min borola amino lakal leso fana konna la 600 donina ni wati ma anta antegema limana hotel la ami domi soir de Bamako ale face 17 konna la soir de Bamako kumana limana kuma bien do retede ajala ka foko Emmanuel Macron ni ale de France jamana kuntigi limana ko ay wele blanc ni G5 Sahel ni o kofra abe Niger kofre abe Burkina kofo abe Tchad kofo limana ni G5 Sahel kofo Mali fana tise ka bwala
konga Emmanuel Macron ye wele bila ni jamana kuntigi ninnu de ma k'u ka taa kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya min bɛ Sahel kɔnɔna la ni ye ni jamana ninnu wele n'i ma Mali wele limanaw a bɛna fɔ i ma foyi kɛ ko nka Emmanuel Macron filɛ nin ye ka o baara de kɛ juma tɛmɛnen na ka yɛlɛmabolo min bɛ yen ni o bolodalen don Faransi ka kɛlɛcɛw olu tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel kɔnɔna la wa jarala k'a fɔ jamana kuntigi tɔnya minnu bɛ yen n'o ye Burkina Faso jamana kuntigi o kuma Christian Kabore fo ka taa se Niger ale jamana faama Mohamed Bazoum ani min ye Chad maa min b'u ka jamana ɲɛmaaya la bi ni o ye Idriss Déby ale denkɛ ye Mahamat Idriss Déby ko a ye ninnu wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana kuntigi ka dagayɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Élysée limanaw a jarala k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o de kuma kɛra Sahel jamanaw de kan ko bɛn bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi yɛrɛ ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Balkani ye n'olu de bɛ Sahel kɔnɔna na ko nka Suade Bamako ye ɲininkali kɛ dɛ Suade Bamako ye ɲininkali min kɛ o ye k'a fɔ ni jamana ninnu welela Mali jamana de b'a kɛ jamana duurunan ye ko nka Mali ma wele limanaw Mali jamanaw ma wele mun na ka sababu kɛ Mali ni Faransi Mali yɛrɛ kɛmɛ i b'a fɔ kolokuru balanen Emmanuel Macron ale kan na bi min sen da ka tɛmɛ o de y'a to limanaw Emmanuel Macron Faransi jamana kuntigi a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n'o ye ka ni jamana ninnu yɛrɛ su ka kɛ Mali kan ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla a b'o labɛnw yɛrɛ de la ka ɲɛsin an ka jamana ma ni maa min bɛ Mali ni Faransi cɛ dɔn nin waati in na limanaw a bɛ waati jan bɔ min ye Mali jamana ni Faransi jamana ye u ka yetaw tɛ kelen kabi an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga limanaw ale taara ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka jɛrɛ min kɛnɛ kan septembre kalo tɛmɛnen na a ko Faransi anw to pan de la ka i duruntu ka bɔ anw kɔrɔ min kɛra sababu ye ko yɔrɔ Faransi tun y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ale ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan min bɛ se 2,500 ma ko ale na o kɛlɛcɛw limanaw yanni san 2,023 cɛ ko a na olu sama ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara ko kana olu sigi Gawo ani Menaka kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun a y'o kuma fɔ a ma o sara an ka jamana faamaw la o yɛlɛmani min bolodalen filɛ nin min y'an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga limanaw ale taara diɲɛ kɛlɛ tɔnba ɲɛma a y'o kuma sɛbɛntiya a ko Faransi ye min kɛ nin ye ka an to pan na a bɛna fɔ ni maa min bɛ avion kɔnɔna la ni duruntu ka bɔ a tigi kɔrɔ yɔrɔ o tigi kɔni limanaw o bɛ bɛn yɔrɔ ma a t'a dɔn ko Faransi ye o de kɛ Mali la o la sa o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ nin waati in na min y'an ka ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna Abdoulaye Diop ale y'a ɲini Russie jamana fɛ k'a ka i teliya joona a ka Mali magɛn limanaw min ye minɛnko ye min kɛra dɛmɛ o dɛmɛ ye walasa Mali bɛ se ka se a yɛrɛ kɔrɔ cogo min na wa Russie jamana yɛrɛ y'o kuma jaabi dɛ limanaw k'a jira k'a fɔ ko u na an dɛmɛ wa u na minɛnw di an ma nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye minnu ye Faransi tɔɔrɔ waati laban in na yɔrɔ u ka ministre minnu bɛ yen Faransi ka ministre minnu bɛ yen n'olu b'u ka kɛlɛcɛw kunna min bɛ u ka jamana ni u ka jamana wɛrɛ taabolo kunna Jean-Yves Le Drian ani Florence Parly waati tɛmɛnenw na olu yɛrɛ ye ci bila u ministre tɔnya minnu bɛ Russie jamana kan n'o ye Sergei Lavrov ani Sergei Shoigu u ye wele bila olu ma ko u bɛ fɛ ka min kɛ nin ye ko ka Wagner ko kuma ko o nati Sahel kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ dun Faransi tɛna jɛni o ye Faransi de bɛ wulikajɔ la Sahel kɔnɔna la a n'a ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkani walasa Faransi ka nafa min bɛ nin yɔrɔ ninnu na ka se k'a nafa lakana ko wa ko jɛn tɛna kɛ n'a ye Russie jamana ka i sen don nin baara ninnu na limanaw nin bɛɛ de ye sama-samani ye min ni Mali ni Faransi sen bɛ ka ɲɔgɔn ye nin lakanako ninnu na o de la yɔrɔ an ka waati tɛmɛnenw na an ka jamana kuntigiw y'a jira k'a fɔ ko baara bɛ kɛ ni malidenw de hakilila ye malidenw minnu bɛ yen ni olu fɛla yɛrɛ tɛ fiyewu ko Faransi ni Mali ka to ɲɔgɔn bolo nin cogoya la k'a sɔrɔ don Faransi ka kɛlɛcɛw bɛ Mali kɔnɔna la yan u sen de ka taabolo ka min bɛ tali kɛ baara kɛ nin ko ninnu siratigɛ la ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ foyi tɛ ka bɔ lakanabaliya la limanaw o min bɛ sen na n'a fɔra ko o baaraw tɛ ka ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la wasa tɛ ka sɔrɔ a la ko malidenw y'a ɲini jamana faamaw fɛ u k'u bolo bɔ Faransi bolo fɛn fɛn bɛ se ka Mali dɛmɛ u k'u bolo don olu bolo o de kɛra sababu ye jagɛlɛya yɛrɛ nana min y'an ka jamana kuntigiw ye olu bɛ k'u ɲɛsin Russie jamana ma bi baara bɛ ka taa ni o sira ye
ko Emmanuel Macron ale de wele bla G5 Sahel jamana duru nyamawma ka soro do Mali tala de mano e ka barake ni G5 Sahel jamana kutiwe tugodi ka soro Mali ni na ale de G5 Sahel la simba ere ima wele bla oma de mano ko Emmanuel Macron abika mundi labe Mali kama kuna foni fleni nega kumate limano anya bo soir de Bamako ale de konnala nambora soir de Bamako kono ambi du challenger ale konnala du challenger kumana limano challenger ya jira ka foni watina minye Useni Amio Gindo nuka mako pulo ko abina fo ko dankari kunake ale la fo akaso ka sawu ke ko madaw be ulukunata ajaso fo aire jabalala wala sa politique tombe nuka mako convergence pour le développement du Mali kodem wafana ministre koro do ministre joro kanga jamana kono juma temeni ko ayi kuna foni do di bololo sanfɛ de mana ka jira ka fɔ ko maa dɔw kun bɛ fɛ ka taa ale dangarika la fo a yɛrɛ ka so o la ko a bɛ diɲɛ ma ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko maa dɔw kun bɛ fɛ ka ale jaso f'a ka so de mana nin kɛra ka kuma ye bololo sanfɛ a ko nka ala yɛrɛ de sera k'ale kisi a n'a ka denbaya ko ale kɔni t'a dɔn nin ko in kun ye min ye maa minnu kun bɛ fɛ ka nin baara in kɛ ale t'a dɔn u kun bɛ fɛ ka kɛ mun na ko nka jamana k'a bɛ jamana faamaw ladɔnniya u ka se ka nin ko in ka a jɛya joona walasa min ye ale Useni Amio Gindo ye min taara ka ɲɛsin a ma nin ye a ko bɛ se ka da kɛnɛ kan cogo min na ko nka olu tɛna to fiyewu kɛlɛ min kɛra san 1991 n'o ye démocratie kɛlɛ ye Libanaw dankari ka kɛ o la démocratie fanga kɛlen don bɛɛ ka i ka fɛla fɔ dankari kana kɛ maa si la n'a fɔra k'ale y'i fɛla fɔ jamana kɔnɔna la Libanaw ko maa dɔw b'u den ka taa walejugu ta k'ale sɛgɛrɛ a ka so tiɲɛ yɛrɛ la Useni Amio Gindo k'a bɛ malidenw ani diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ min kɛra nin ye k'a ma bɛn nin kɛra ka kuma de ye kuma min ni a y'o bila a yɛrɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛ n'i ye jateminɛ kɛ Useni Amio Gindo yɔrɔ nin waati in na olu de bɛ jɛkulu kɔnɔna la politique jɛkulu don n'u k'a ma ko cadre d'échange k'a fɔ k'u tɛ fɛ ka transition yɛrɛ dɔ ka fara a kan walima ko transition bɛ ka baara minnu kɛ sisan ko baara ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ jamana ka nafa t'a la olu politique tɔn Useni Amio Gindo ale de b'o ɲɛma a dɔ bɛ dɔ la k'a ye jalaki yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmaaw kan k'a fɔ ko olu sen bɛ nin ko in na le challenger de y'a fɔ dɛ n'an tora challenger kelen kɔnɔna la conseil malien des chargeurs Libanaw u ye baarakɛyɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛnnen don doniba minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don an ka jamana kɔnɔ conseil malien des chargeurs olu de bɛ o baaraw la a jala k'a fɔ ko yɔrɔ olu fana ka kalata baaraw ko gɛlɛya donna na walasa u y'a ko cɛ ka taa n'a ye tribunal administratif ale ɲɛkɔrɔ ko nka ko kiiri kɔni ye a ko in a y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na novembre kalo tile 12 san 2021 n'i ye jateminɛ kɛ min ye Maju Sango ye ale min ni ale de bɛ tribunal administratif o ɲɛma bi ale ye kiiri in tigɛ a jala k'a fɔ yɔrɔ assemblée dɔ kɛra CMC o tɔgɔ la assemblée min n'a kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Usman Babalayi Daw Libanaw ka ale jɔyɔrɔ minɛ a la Libanaw maa min kɛra ɲɛmaa ye bi n'o ye a yɛrɛ kalata kun bɛ ka tɛmɛ ani maa min cɛ Libanaw n'o ye Munkuru tɔgɔ dɔ ye a jala k'a fɔ ko tribunal kɔni ye u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye jateminɛ kɛ tribunal min ni ale ye nin kiiri tigɛ a jala k'a fɔ jugement numéro 454 min kɛra octobre kalo tile 29 Libanaw n'o de nana falen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini min kɛra Babalayi Daw yɛrɛ fɛ n'u k'a ma ko requête numéro 649 octobre kalo tile 28 n'o nana yɛlɛma don numéro 669 la novembre kalo tile 8 tɛmɛnen na ko liste min bɛ yen n'o liste bɛ yen Libanaw assemblée min kɛra n'o kɛra sababu ye ka o liste de layɛlɛ a yala k'a fɔ ko liste in Libanaw ko o sariya y'a jira k'a fɔ ko jo foyi tɛ o bolo yɔrɔ Usman Babalayi Daw ale de tun ye laɲini kɛ kiiri ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko ale jɔyɔrɔ min sɔrɔ ko jɔyɔrɔ in minɛn'a la nka kiiri kɔni ye u fara ka bɔ ɲɔgɔn na a jala k'a fɔ ko Burama Munkuru Libanaw ko ale de ta ye tiɲɛ ye wa ale de bɛ conseil malien de chargeur o ɲɛmaaya la bi kiiri y'a bila yɔrɔ min na Libanaw ko a tɛ tɛmɛ yen kan le challenger ale de ye nin kunnafoni ninnu sɛbɛn bi sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye l'indicateur du renouveau ale fasiri de sɛbɛn kuma na Libanaw indicateur ka kuma la bi ko a jarala k'a fɔ
min bɛ tali kɛ Maribugu ale filɛ nin ye Jɛnɛ mara la limanaw ko kunungo kari a jarala k'a fɔ Carrefour min filɛ nin ye Jɛnɛ n'i bɛ taa Mopti ko wulikajɔw kɛra yen nɔ ni jateminɛ kɛ ko a siraba in wulikajɔkɛlaw caman de wulila limanaw ka nin siraba in ka a minɛ maa si tɛ tɛmɛ maa si tɛ segin walasa kunungo kari duguden minnu filɛ nin n'o ye Jɛnɛkaw ye bɛɛ lajɛlen bɔra fan caman fɛ ka na nin yɔrɔ kofɔlen na a fɔ min ma ko Jɛnɛ Carrefour limanaw n'i ye jateminɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko Maribugu ani Jɛnɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ cɛ ye kilomɛtiri damadɔ de ye k'a bɛ kalo 9 ɲɔgɔnna bɔ sisan nin yɔrɔ min ye nin ye limanaw ko banbaanciwale tigilamaw kɛlen don ka daga don Maribugukaw dara limanaw a kɛra sababu yɛrɛ ye kɔngɔ de bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ko a kɛra sababu yɛrɛ ye ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ a jarala k'a fɔ Maribugukaw ye o de ye sisan k'a ye ka wulikajɔ kɛ ka faamaw ladɔnniya k'a fɔ n'u ma wuli ka Maribugu sɛgɛrɛ walima ka Maribugu kisi ka bɔ banbaanciwale tigilamaw ka nin walejugu ninnu ma limanaw a bɛna kɛ sababu ye tiɲɛni de bɛna don wa kɔngɔ de bɛ ka u sɛgɛn bi yɔrɔ kɔsa in na hakilila jiginna octobre kalo tile 21 tɛmɛnen na ko donsow yɛrɛ de tun ye wulikajɔ kɛ walasa maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka kisi cogo min na o kɛra tiɲɔgɔnya dɔ senfɛ min ye donso maa 7 ɲɔgɔnna ye o ni tora o la ko nka o n'a ta o ta limanaw ni Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes n'olu ma taa ka taa dɛmɛ don Maribugukaw ma limanaw o laban foroko ni a bɛ to a dogisara la walasa Maribugu an y'a fɔ ten ale de filɛ nin Femayi ale commune rurale kɔnɔna la ko kunnafoni minnu dira a kɛnɛ ka ye maa minnu tun bɛ taama la u ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ limanaw k'u sɛgɛnna u tɔɔrɔla banbaanciwale tigilamaw ka nin walejugu ninnu fɛ sabu k'a bɛ kalo 9 bɔ bi Maribugukaw bɛ nin lahalaya kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ u yen bɛ ka to yen Maribugu yɛrɛ kɛmɛ i b'a fɔ ko Mali yɔrɔ dɔ tɛ o de la dusukun kasira a ka kan u ka dusukun ka kuma fɔ jamana ɲɛmaaw ye walasa min ye Maribugu ye a bɛ se ka lakana cogo min na indicateur de renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la yan'an ka bɔ indicateur kɔnɔ limanaw a jala k'a fɔ ko poste min filɛ nin ye girekaw fɛ yen nɔ ko banbaanciwale tigilamaw taara bin o poste in fana kan finitigiw ka bolofara dɔw filɛ nin ye gire a jala k'a fɔ poste in ni o ye finitigiw ka daga yɔrɔ ye yɔrɔ gire yɛrɛ ale bɛ naramara de la ko nka an ka finitigiw sera ka min ye banbaanciwale tigilama n'u sera ka u gɛn a kɛra wale in yɛrɛ kɛra kunungo kari yɛrɛ novembre kalo tile 14 ko nka min ye an ka finitigi maa 4 o de ni tora a la banbaanciwale tigilama n'u olu ka maa 6 an ka finitigiw sera ka olu fana bɔnɛ u ni na u sera ka maramafɛnw ani maramafɛn caman u sera ka olu sɔrɔ ka u bila olu u yɛrɛw ka bolo kan limanaw ni jateminɛ kɛ nin t'a a siɲɛ fɔlɔ ye ko sibiri tɛmɛnen ka dugu jɛ kari la octobre kalo tile 13 ka dugu jɛ tile 14 na a jala k'a fɔ koro dugu kɔnɔna fana na ko banbaanciwale tigilamaw taara bin koro dugu kɔnɔna kan ko nka kunnafoni laban minnu sɔrɔla o fana na a jala k'a fɔ an ka finitigi maa si ni ma to o waleya in na Y Dumbuya ale de ka fasiri in ye limanaw an y'a bɔ l'indicateur du renouveau n'an bɔra indicateur du renouveau kɔnɔna la l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant kumana kunnafoni misɛn damadɔ bɛ indépendant kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko min ye cour d'appel min filɛ nin ye Bamako yan nɔ ko cour d'appel n'o ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen ye limanaw o kan ka dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na Bamako cour d'appel la Banangabugukaw fɛ yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin cour d'appel min filɛ nin ni o ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen don limanaw ka ɲɛsin maa minnu ye dunkojugu kɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu bolo donna foroba nafolo la limanaw ka se ka olu ka kiiri k'a kɛ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ye k'a dayɛlɛ ko o de kan ka dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ affaire 27 o de bɛ ka ta ko siratigɛ la maa minnu bɛ yen ni jalaki binnen don olu kan o bɛ se maa 67 ɲɔgɔnna de ma minnu bɛ yen ni olu ka kiiriw kan ka dayɛlɛ ko a bɛ to senna fo décembre kalo tile 10 natɔ in na a bɛ taa kuncɛ o de la a jalala k'a fɔ maaw sigin bɛ ka
ko ala kiriba min bala ni maaw kan ka bɔ o kalama o ye k'a fɔ chambre d'agriculture du Mali n'u kama ko APCAM o ɲɛmakɔrɔ n'o ye Bakari Togola ye ko a jarala k'a fɔ ale jalaki dɔ binna ale kan don tɛmɛnenw na n'o ye foroba nafolo a ye dangarikɛw la ani a donna jɛjugu dɔ la n'u kama complicité de faux et usage de faux ko o jalaki binnen don Bakari Togola kan yɔrɔ kɔsa in na sariya dɔ dira n'o ye ordonnance dɔ ye k'a fɔ Bakari Togola a ka bila ko nka ko kiiri ko a bɛna ta ba la nka ko a jarala k'a fɔ finitigiw ka minɛn sanko min n'o ye achat d'équipement militaire ye ni premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ale tɔgɔ fɔlen don o ko la ko o kɔni o kuma ma fɔ a la o ma fɔ a la fɔlɔ ni o bɔra yen ale indépendant kelen kɔnɔna la limanaw ko moto taxi bolilaw ani moto sezama bolilaw minnu bɛ Bamako do kɔnɔna la a kɛra moto senfilatigiw ye o moto sezabatigiw limanaw ministre min bɛ yen n'ale b'an ka sirabanko kunna a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ma weleweleda in tɛ dɔwɛrɛ ye ko u bɛ fɛ ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ daminɛ n'o ye opération spéciale dɔ ye min ɲɛsinnen don moto taxitigiw ani moto senfilatigiw ma k'a jira k'a fɔ ko min ye yamara sɛbɛn min bɛ yen n'o ye moto boli sɛbɛn n'o ye permis de conduire ye ani moto yɛrɛ sɛbɛn n'o ye carte grise ye fo ka taa se plaque min bɛ yen n'o bɛ nɔrɔ moto kɔfɛ ko wele dakan bilalen don mototigiw ma limanaw bɛɛ ka nin waati lajɛ i ka taa nin gafe ninnu nin bugunatigɛ sɛbɛn ninnu ta o la sa communiqué min bɛ yen ni o bɔra minisiriso in yɔrɔ ka ɲɛsin min ye bolimafɛntigi ninnu ma n'o ye moto ni sen saba ani moto sen fila fo ka taa se moto taxitigiw ma ko a baara yɛrɛ bi daminɛ bi ntɛnɛn novembre kalo tile 15 o la sa wele bilalen don u bɛɛ ma u ka cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o direction régionale ye ani subdivision minnu filɛ nin ye ni o bɛ tali kɛ taamasira minnu bɛ yen n'o bɛ jikanaw ko fɔ ani sanfɛ siraw ni duguma siraw limana u ka taa o yɔrɔw la o bɛ se ka sɛbɛn ninnu sɔrɔ yen nɔ o la sa a jirala k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don walasa maa minnu bɛ yen ni olu n'olu ye moto taxitigiw ye maa minnu fana bɛ yen ni olu ye moto ni sen fila n'o ye katakarantigiw ye limanaw u ka se ka ninnu sɔrɔ walasa u bɛ se ka bila sariya kɔnɔna la cogo min na yanni ka bɔ indépendant kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ jɛrɛba dɔ bɛ yen min kɛra waati yɛlɛma kan yɔrɔ min bɛ yen ni u k'a ma ko Glasgow a kɛra yen nɔ Écosse ale ye jamana kan ko kunnafonidila minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida ale lakanani ma réseau national des journalistes et communicateurs pour l'environnement et le développement durable RNJCEDD limanaw k'o ye kunnafonidilaw wele ka u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ a kɛra araba tɛmɛnen de nisɔngoya kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔla Cheikh Amadou Dia ale y'a jira k'a fɔ ko ale tun bɛ kɛnɛ ka ye ka taa se Ibrahima Jɔnkoloni Kulubali ale ye coordinateur ye fo ka taa se Jibril Jalo ninnu bɛɛ lajɛlen ka nisɔngoya tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ko Mali faamaw ko u ye baara dɔ kɛ baara min n'a ma diya u kunnafonidilaw ye dɛ sabu ko nin ɲɔgɔnna jɛrɛba bɛ se ka kɛ diɲɛ tilatɔnba ale tɔgɔ la cogo di nin y'a ta ko 26nan ye jɛrɛ min bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan n'u k'a ma ko COP 26 COP 26 yɔrɔ a tɛ kuma dɔwɛrɛ kan o waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen ni o bɛ se diɲɛmaa ma a ka kan min ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ka ye a ko kɛnɛ kan ko nka a jala k'a fɔ Mali kunnafonidilaw limanaw olu kɛra bolo kɔfɛ fɛn ye a ko siratigɛ ninnu na ko COP 26 tiɲɛ yɛrɛ la Mali kunnafonidilaw ma ye a ko kɛnɛ kan a ma bɛn sabu ni jamanadenw kan ka kunnafoni a ka kan ma kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka sigidaw lakanani n'olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u b'a kunnafoni di jamanadenw ma olu ka ye a ko kɛnɛ kan yɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a tɛ taa ka diɲɛmaa si to a ka kan Mali kunnafonidilaw fana kun ka ye a ko kɛnɛ kan u ye wele bila jamana faamaw ma ko u ma ye nin kɛnɛ kan limanaw a ma diya u ye wa u k'a lajɛ don nataw la jɛrɛ minnu bɛ kɛ Mali kunnafonidilaw fana ka se ka ye kɛnɛ kan walasa u ka kunnafoni di jamanadenw ma limanaw fasiri filɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye les échos welewele écho kumana limanaw gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ sanni feere an ka suguw kɔnɔna la
yɔrɔ a jarala k'a fɔ nin waati na limanaw ni donna so kɔnɔna la foyi de tɛ se ka san i mana i bolomada fɛn fɛn ma i b'a sɔrɔ limanaw a ka gɛlɛn n'i ma sɔrɔ dɔ farala fɛn dɔ sɔngɔ kan i b'a sɔrɔla limanaw fɛn caman de bɛ yen min ni a tɛ se ka san minisiri min bɛ yen ni ale de bɛ nin ko ninnu kunna an ka usine ko ni jagokow kunna bolo mana funu a bɛ da a tigi kunna minisiri n'o ye Mahamudu Uldo Mohamed a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi juma tɛmɛnen novembre kalo tile 12 dɔwɛrɛ tɛ limanaw ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔw bɛna tigɛ jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka dɔ bɔ jamanadenw ka tɔɔrɔ la yɔrɔ a jala k'a fɔ transition kalenkan de ye ka se ka an ka balo minnu bɛ yen limanaw ni a sanni ka ca kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔna la ka se ka caman bɔ o sɔngɔ la o la minisiri Mahamudu Uldu Mohamed ko a ye ɲɛfɔli caman kɛ k'a jira k'a fɔ sanni feere sɔngɔ minnu bɛ yen limanaw ko caman de farala a sɔngɔ kan nin waati ninnu na walasa ka se ka caman bɔ a sɔngɔ na minisiri y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni bɛna fɛɛrɛ dɔw tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sugu kɔnɔnaw la fɛn minnu bɛ yen ni dala dumuniw don ni maaw mago bɛ s'a ma kosɛbɛ o dɔ bɛ tali kɛ malo sugoro nɔnɔ ka taa se farini ma ani kaba limanaw ka se ka caman bɔ ninnu sɔngɔ la yɔrɔ a jarala k'a fɔ yɛrɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkaw yɔrɔ nin waati ninnu na a jarala k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen minnu ni caman de faralen olu sɔngɔ kan k'a sababu kɛ n'i ye diɲɛ yɛrɛ sugubulonw ta k'a lajɛ limanaw min ye coronavirus bana ye ale tun ye dadi kɛ sɔrɔw la kosɛbɛ walasa ka se ka jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ k'a lajɛ ka wuli dɔɔni olu caman de bɛ yen o bɛ ka dɔ fara u ka fɛnw sɔngɔ kan ko nka jamana faamaw kɔni y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ Mali ta la nka faamaw y'a ɲini ka miliyari 18 ka o de bila n'o ye subvention ye walasa hali sale minnu bɛ yen n'o bɛ da fɛnw sɔngɔ kan i n'a fɔ taji n'a ɲɔgɔnna minnu n'olu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali kɔnɔna la yan caman ka se ka bɔ o sɔngɔ na a jarala k'a fɔ malo tɔni 300,000 o minnu kan ka bɔ jamana kɔnɔ ko dɔ bɛna o taxiw jɛn kɛ o kɔ ani fana min ye sugaro tɔni 60,000 ye ko jɛn bɛ kɛ o fana taxiw kɔ fo ka taa se tɔni 30,000 n'o ye tulu minnu bɛ bɔ n'o ye dun tulu ye limanaw ko jɛn bɛ kɛ o fana salew kɔ minisiri ye nin kuma fɔ ko jamana kɔni bɛna i se kɛ nin na walasa min ye da dumuni minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan na walasa jamanadenw bɛ se ka a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na limanaw a ye kunnafoni duman dɔ fana di a ko kɛnɛ kan ye k'a jira k'a fɔ ko Comatex SA n'o ye usine belebele ye Segukaw fɛ yen min bɛ finiw dilan yɔrɔ usine jɔlen don a bɛ waati damadɔ bɔ sisan a jarala k'a fɔ ko min ye sefa wɛrɛ miliyɔn 600 ye o kan ka di Comatex baarakɛlaw ma walasa usine a bɛ se ka wuli k'a jɔ a jɔ sira kan cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele ale de kɔnɔna la n'an bɔra écho kɔnɔ limanaw an bɛ don min ye l'essor fasili sɛbɛn kɔnɔna la essor kuma na a jarala k'a fɔ min ye colonel Asimi Goita ye ale ye an ka diinɛ tigilamaw ni laadalatigiw ani dugutigiw a ye olu bisimila juma tɛmɛnen na limanaw bɛɛ lajɛlen ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ wa dɔ ka fara cɛmancɛ fanga a kundama kan n'i ye jateminɛ kɛ ka bɔ Kayi Kulukoro Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal Tawudeni Menaka Nioro Kita Dioula Nara Buguni Kucala San Douaza fo ka taa se Bangara ma limanaw nin bɛɛ lajɛlen de ye kuma ta wa bɛɛ lajɛlen ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ wa ko maa si tɛna jɛ ni kalata ye kalata min ni o bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la ka sɔrɔ de lakanabaliya o ma sabati jamana kɔnɔna la limanaw waati n'a ka waati e ko an tɛ a bila yan nɔ sabu waati sera an tɛ bɔ kɛnɛ in ka fiyewu n'an ma an dɛmɛ b'a fɔ jɛmukan in talen don kana maaw n'o ye caisse nationale d'assurance maladie obligatoire fo ka taa se assurance maladie obligatoire n'o ye AMO maaw ye an b'u baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in ka jɛmukan in senkɔrɔma dondonna de olu de fɛ an bɛ lamɛnbaaw fo an'an filɛbaaw an b'a fɔ a k'an bɛn sini nin kɛnɛ in kan